यूट्यूब में भाई मोर असुविधा हो मैंने वीडियो फीडियो ठीक टाइम भाई पोस्ट हो पार जदि भाई मुझे अपलोड आगुरी करुँची यूट्यूब रे भाई ये नेट चलनी अच्छा भाई मेन हूँ असुविधा है मैंने पैसा मांगा कले कौन खाया खाया पैसा देली 300 टका ठीक अच्छे भाई मुझे रखी मोटे कम कम होता भाई छाड़ खोदे बाटर भाई जो बंदा को देख भाई असुविधा थो देदेव से किसी ना आज तुम 300 देख कल से 300 तुम 3000 हो मिल ठीक अच्छे चाली टिकिया जोटा नोचुने सेटा देखी जा ये जंतु बहुत बस सब मिसी के बस एक दुई गला सब तो बसिनो मेचे मेचे धरिकी जे जे जते खाउ तो खाई की पेट भर्ती यूट्यूब फैमिली एक्स2 ड्रैगन ब्लॉगर को आपण स्वागत कर फास्ट व्यू देखे एमता किसी घर ठीक अच्छे मुझे मो रूम रे फास्ट जा नाई करेंगे मैंने गाधे ठीक अच्छे तापर बाहर को आसिक हम आज गुड़ी फुड़ी उड़े आज पब्लिक रिएक्शन टे नब तुम भाई टे सपोर्ट कर फास्ट चल जा एवं भाई मुझे रूम रे फास्ट आप गोटे जिन देखी भाई एठे दीटा बिहारी 2-3 जन रोच भाई पूरा कचरा कर रखुद खंडक ठीक अच्छे काली रात बियर बोतल सब पीछे आणिकी पकई भाई फिंका फिंकी ना एठे बर्तन फर्तन से पकेबा भाई धुआ धुई किसी करना से पकई रखुद ठीक अच्छे भाई ये भितर अवस्था कौन गोटे कर कहीदेवी मालिक फालिक ठीक अच्छे फास्ट मुझे गाधे तापर आप संगे देखा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर ए चाली टिकिया जोटा नोचुने सेटा देखी चकन से शुक्ला ले लुण देखिए मारे 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 जा ये जंतु बहुत बस सब मिसी के बस एक दुई गला सब तो बसिनो मेचे मेचे धरिकी जे जे जते खाउ तो खाई की पेट भर्ती कर ता बाद ये बता दे एक काछर का पेन हां सब रेडी राडी कर सब माने सब कटा पूरा भिड करबला सब काम टुकै देला आ गोटे दुआ पानी ने अहरे मोर मन चली अहमी काड़ा तोते सब जारी रे तू जहां है कुछ नहीं तू हां मनो बड़ी सरनुआ सुनी रे एरा जाई छी रे बा मामे चाइना हम ए मसरे जापे ना आर मसरे जापे भाई एठे असुविधा हो ठीक अच्छे से सुविधा मैंने जॉब को भाई मेन हो जगह ही नहीं बुझे मैंने जॉब को जॉब घर को ये कर मैंने रूम
ରୁମ୍କୁ ଯିବି, ରୁମ୍ରୁ ଫେରେ ହୋଟେଲରୁ ଫେରିବି। ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି, ମାନେ ଏମିତି ଭାଇ ଖଟଣି ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ଭାଇ ଟୋଟାଲ୍ କିଛି ଇଏ ହେଉନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ହେଉଛି କିଛି ରାସ୍ତା। ଭାଇ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲିନି। ଭାଇ ମେନ୍ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ଏଠି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ। ଭାଇ ମୋ ରୁମ୍ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଇଏଟା ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଠି, ମାନେ ଉପର ନୁହଁ ତଳେ। ଭାଇ ତଳେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଟାୱାର ହେରିକା ଲାଗୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଟାୱାର ହେରିକା କିଛି ପାଉନି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ଭାଇ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇ ପୋଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ଭାଇ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ ଆଗରୁ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଭାଇ ଏଠି ନେଟ୍ ଚାଲୁନି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ମୁଁ 10ଟାରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି 12ଟାରେ ମୋର ଯେମିତି ଯାହା ହେଇକି ସ୍ଲୋ ହେଇକି ଯଦି ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଭାଇ ହେଉଛି ଏମିତି ମାନେ 3ଟା ବେଳକୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ 3:30 ବେଳକୁ ମାନେ ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 3ଟା 3:30 2ଟା ଏମିତି ହେଉଛି, କିଛି ରାତିରେ ଭାଇ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। अस्सलाम अच्छा ଭାଇ ମେନ୍ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମାନେ ପଇସା ହେରିକା ମାଗାମାଗି କଲେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ହେରିକା ଦେଲି 300 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ରଖିଥିଲି ମୋର ଟିକେ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭାଇ ଛାଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧେ ବାଟରେ ଭାଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦାକୁ ଦେଖିବ ଭାଇ ଅସୁବିଧା ଥିବ ଦେଇଦେବ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେ 300 ଦେଇଛ, କାଲି ସେଇ 300 ତୁମକୁ 3000 ହେଇକି ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ହେଉଛି କିଛି ଭାଇ ଭିଉ। ଭାଇ ମେନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତେ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାକୁ। ଭାଇ ଯାହା ମୋ ପାଖେ ଯେତିକି ହେଲା ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଦେଲି। ଭାଇ ମୋ ପାଖେ ପଇସା ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କଲି। ମନା କହିଲେ ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। फिल्म बना रहे। ठीक अच्छे भाई, एवं मुझे रूम्रे गाधुआ करी गाधोक हम आसवे पर देखी आप। ठीक अच्छे चल।